अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया अजायबात से भरी पड़ी है, लेकिन जब इंसानी जहानत और फितरत का हुस्न एक जगह मिलते हैं तो ऐसे शाहकार जन्म लेते हैं जो अक्ल को दंग कर देते हैं। तसव्वुर करें ऐसे पुलों का जो सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि आसमान को छूती हुई सीढ़ियां हैं, जो बादलों के दरमियान मौलिक हैं या जो पानी के सीने पर किसी जादुई लहर की तरह तैर रहे हैं। कुछ पुल अपनी हैबतनाक बुलंदी से दिल दहला देते हैं तो कुछ अपनी कदीम तारीख और अनोखे डिज़ाइन से हैरत ज़दा करते हैं। आज के इस सफ़र में हम आपको दुनिया के इन चंद नाकाबिले यकीन पुलों की सैर करवाएंगे जो महज पत्थर और स्टील के ढांचे नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और जुनून की वो दास्तानें हैं जो वक्त की लहरों पर नक्श हो चुकी हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहां हर कदम पर एक नया ताजुब आपका मुंतज़िर है। चलिए शुरू करते हैं चीन के रुई ब्रिज से। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए ये पुल किसी ख्वाब से कम नहीं। चीन की वादी ज़ोजियांग में वाक़या ये 100 मीटर लंबा पुल सतह समुंदर से 140 मीटर की बुलंदी पर मौलिक है। इसका डिज़ाइन रवायती चीनी अलामत रुई स्कैप्टर से मुशाबत रखता है, जो खुशकिस्मती और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। इसकी सबसे सहर अंगेज़ खसूसियत इसके शफाफ शीशे के फर्श वाले हिस्से हैं, जो सियाहों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो हवा में चल रहे हैं। गोल्डन गेट ब्रिज। अमेरिका में वाक़या गोल्डन गेट ब्रिज 20वीं सदी का ये अजीमुद्शान शाहकार 1937 में मुकम्मल हुआ। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मौलिक पुल था। 2.7 किलोमीटर तवील ये पुल सान फ्रांसिस्को के मशरकी और मगरबी हिस्से को मिलाता है। इसकी तमीर में 80,000 टन स्टील और 1.2 मिलियन मुकब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ। इसका मखसूस इंटरनेशनल ऑरेंज रंग इसे घनी धुंध में भी नुमाया करता है। ये पुल हॉलीवुड फिल्मों का पसंदीदा मुकाम होने के साथ साथ सान फ्रांसिस्को मैराथन जैसे बड़े इवेंट्स का मेज़बान भी है। नीदरलैंड का वेलियोमीर एक्वाडक्ट ये इंजीनियरिंग का एक अनोखा करिश्मा है, जहां कश्तियां ऊपर से गुजरती हैं और गाड़ियां नीचे से। 2002 में खोला गया ये पुल दरअसल एक पानी की गुजरगाह है जो हाईवे के ऊपर से गुजरती है। 25 मीटर तवील और 19 मीटर चौड़ा यह एक्वाडक्ट नीदरलैंड के मरकजी हिस्से को लेवल लैंड से जोड़ता है। रवायती पुल के बजाय माहिरीन ने यह जुर्रतमंदाना डिज़ाइन अपनाया ताकि बहरी और ज़मीनी ट्रैफिक बैक वक्त रवां रह सके। गेट्स हेड मिलेनियम ब्रिज। क्या कोई पुल आंख झपक सकता है? जी हाँ, इंग्लैंड में दरियाए टाइटन पर वाक़या ये पुल अपनी ऐसी खसूसियत की वजह से मशहूर है। यह जनूबी गेट्स हेड और शुमाली न्यू कैसल को मिलाता है। इसका डिज़ाइन 2 मोहनी खतूत पर मुश्तमिल है जो देव हैकल पुलों की तरह लगते हैं। इसका हाइड्रोलिक निज़ाम सिर्फ 4.5 मिनट में पुल को 40 डिग्री तक झुका सकता है, जिससे नीचे से कश्तियाँ गुजर सकती हैं। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की जानिब से आला एजाज़ात से भी नवाजा गया है। जापान में वाक़या अशिमा ओहाशी ब्रिज। इसे दुनिया का खौफनाक तरीन पुल कहा जाता है। दूर से देखने से इसकी चढ़ाई इतनी अमूदी लगती है कि लगता है गाड़ियाँ पीछे की तरफ गिर जाएंगी, ताहम महज ये नजरी धोखा है। हकीकत में इसकी ढलवान सिर्फ 6% है, जिस पर गाड़ियां आसानी से सफ़र करती हैं। इसे इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया ताकि बड़े बहरी जहाज़ नीचे से बआसानी गुजर सकें। फल्क्रिक व्हील यह दुनिया का पहला और वाहिद घूमने वाला कश्तियों का लिफ्ट सिस्टम है। यह फोर्थ और क्लाइड कनाल को यूनियन कनाल से जोड़ता है, जिनके दरमियान 24 मीटर की बुलंदी का फ़र्क है। आर्किमिडीज़ के असूल पर काम करने वाला यह देव हैकल पहिया महज 8 कैटल उबलने जितनी बिजली इस्तेमाल करते हुए 600 टन वजनी कश्तियों को ऊपर पहुंचा देता है। इसका डिज़ाइन कदीम स्टैलिक कल्हाड़ी से मुतासिर है। कैसू चाका। जबकि जदीद पुल स्टील और कंक्रीट से बनते हैं, पेरू का यह पुल मुकम्मल तौर पर घास से बना हुआ है। ये इनका तहजीब के कदीम रवायत का तसलसल है जो सैकड़ों सालों से बरकरार है। हर साल बहार के मौसम में मुकामी बरादरी इकट्ठी होती है, पुराने पुल को हटाती है और हाथ से बने घास के रस्सों से नया पुल तैयार करती है। ये इनकी सकाफती यकजहती का एक अजीम मज़हर है। अब चलते हैं फ्रांस के मेलो वायडक्ट ब्रिज की तरफ। यह दुनिया का सबसे ऊंचा केबल स्टड पुल है जो जनूबी फ्रांस में दरियाए टारन की गहरी वादी पर तुला हुआ है। इसका बुलंद तरीन सतून 343 मीटर ऊंचा है, जो एफल टावर से भी ज़्यादा है। इंजीनियर मिशेल वर्गोलो की निगरानी में बना ये 2.5 किलोमीटर तवील पुल बादलों के ऊपर तैरता हुआ महसूस होता है। इसने पेरिस से स्पेन जाने वाले रास्ते के सफ़र को इंतहाई मुख्तसर कर दिया है। रैकेटबर्ग ये पुल जर्मनी में वाक़या है। इसे शैतान का पुल भी कहा जाता है।
مقامی لوگوں کے مطابق اس کا ڈیزائن اتنا مکمل اور خوبصورت ہے کہ اسے صرف شیطان ہی بنا سکتا ہے۔ جب اس کے محرابی پل کا عکس نیچے جھیل کے صاف شفاف پانی پر پڑتا ہے تو یہ ایک مکمل دائرہ بناتا ہے جو دیکھنے والے پر جادوئی اثر ڈالتا ہے۔ ڈریگن برج یہ ویتنام میں واقع ہے۔ دریائے ہان پر واقع یہ پل ایک دیو ہیکل سنہری اژدہے کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ 568 میٹر طویل اس ڈھانچے میں 2500 سے زائد LED لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 9 بجے یہ اژدہا اپنے منہ سے آگ اور پانی کے فوارے چھوڑتا ہے جو ایک ناقابل فراموش منظر ہوتا ہے۔ یاکسی ایکسپریس وے یہ پل چین میں واقع ہے۔ اسے آسمان کی سیڑھی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سڑک ہر 1 کلومیٹر کے بعد 7.5 میٹر بلندی کی طرف جاتی ہے۔ 270 پلوں اور 25 سرنگوں پر مشتمل یہ نیٹ ورک پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا بادلوں تک پہنچتا ہے۔ انجینئرز نے یہ مشکل ترین منصوبہ محض 5 سال میں مکمل کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ نانپو برج یہ برج بھی چین میں واقع ہے۔ شنگھائی میں واقع یہ پل اپنی سرکولر ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہے۔ بلندی سے دیکھنے پر یہ ایک بلبلیے کی طرح لگتا ہے۔ اس سرکولر ڈیزائن کا مقصد زمین کی بچت کرنا اور گاڑیوں کے لیے چڑھائی کو آسان بنانا تھا۔ ایک دلچسپ روایت کے مطابق اس منفرد ڈیزائن کا خیال ایک 9 سالہ بچے نے دیا تھا جو بعد میں حقیقت بن گیا۔ لنکاوی اسکائی برج یہ برج ملیشیا میں واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے 700 میٹر بلندی پر واقع یہ پل صرف ایک ستون کے سہارے کھڑا ہے۔ 125 میٹر طویل یہ کمیدہ پل سیاحوں کو جزیرے اور گھنے جنگلات کا دل فریب نظارہ فراہم کرتا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے تمام سامان ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا گیا تھا۔ اب چلتے ہیں ٹاور برج کی طرف۔ لندن کی پہچان یہ پل دریائے ٹیمز پر واقع ہے اور 100 سال سے زائد قدیم ہے۔ اس کا وکٹورین گوتھک طرز تعمیر اسے شاہی وقار بخشتا ہے۔ اس کے درمیان کا حصہ بڑے بحری جہازوں کے گزرنے کے لیے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ یہ آج بھی روزانہ 40,000 سے زائد افراد کو اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ گولڈن برج یہ برج ویتنام میں واقع ہے۔ بنا ہلز پر واقع یہ پل ایسا لگتا ہے جیسے 2 دیو ہیکل ہاتھوں نے اسے تھام رکھا ہو۔ 150 میٹر طویل یہ پل بادلوں کے درمیان ایک سنہری ریبن کی طرح چمکتا ہے۔ اگرچہ ہاتھ پتھر کے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سٹیل کے ڈھانچے اور فائبر گلاس سے بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم لاہور، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرفہ الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں شو لاہوری کھانے، جس میں آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں کیلیفورنیا پیزا۔ کیلیفورنیا پیزا ون آف دا فیمس ریسٹورینٹ آف دی لاہور۔ سو لیٹس وی ٹرائی اینڈ آسک فرام دا کوسچنز پیپلز کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کسٹمر کون سا ٹیسٹ زیادہ لائک کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اندر، ان سے کوسچنز کرتے ہیں اور ان کے ویوز جانتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ۔ So finally I am in a very beautiful family ماشاءاللہ۔ ہم ان سے کویشچنز کرتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے آرڈر کر لیا ہے۔ اب میں ان سے پوچھوں گی کہ ان کا فیوریٹ یہاں پہ کون سا فوڈ ہے جو ہم جب بھی وہ آتے ہیں آرڈر کرتے ہیں۔ آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ How are you? I'm good. What's your name? چودھری بلال۔ یہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں؟ Yes, she's one. She's too cute ماشاءاللہ۔ Thank you so much. Thank you for that. Sir, how many times you come to this restaurant? I mean, most of the time every week. So I love to, come down here because that's the place I used to go when I was in San Francisco. So now I'm in Pakistan, so I love to come with my family to have a nice food over here. What is your favorite food right now? Which you order? Both things are good for me, but my wife likes more pasta instead of pizza. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وائف کی پسند کی چیز آتی ہے۔ Yeah, of course. You have to go with the, she's a home minister, so I have to follow her. So anyways, ابھی ان کے گھر کی جو ہوم منسٹر ان کی وائف ہیں اور جب بھی یہ آرڈر کرتے تو انہی کی فیوریٹ ڈش کرتے۔ سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی فیوریٹ ڈش وہ آرڈر کر رہی ہے۔ Yeah, she does that. And I like to have it that one too. So That's really cute, mashallah. Thank you so much for both of you. Thank you so much for your time. میں نے بہت پیاری سی فیملی سے بات کر لی ہے جس پہ مجھے پتا چلا ہے کہ ان کا آرڈر ان کی وائف دیتی ہیں اور ان کی پسند کا کھانا آتا ہے اور یہ گھر کی ہوم منسٹر ہیں۔ آئی لیٹس ٹو ٹاک ود انر پرسن کہ اب ان سے ان کے ویوز جان